guys. Hello guys. Subscribe to my channel my channel. and press the bell icon. It's the bell icon. और मॉम क्या कर रहा है? मॉम क्या कर रहे हैं? हमारी सब्जियां में पानी दे रहा है। सब्जी में पानी हिला से। ये हमारी सब्जियां है। बालकोले। बाय बाय बाय। मिठू क्या? मिठू आए थे साल को ने फूल लुकाई की बाबा कल के स्कूल जामो गाय खेलबो जाएंगे आई स्कूल बैबी बैग ट्रॉली बैग हमें छोटा खेले छूटे करके आम करके हैं बैग लया जाइबो बैग ले जाबा हमें गाछ कैबी दू कुसुमा के सारा बोलके दूध को समाया आबो मैंगो फ्रूटी मैं को फ्रूटी आनी जाने मैं को फ्रूटी चली अच्छा भी स्कूल कैबी बैग ट्रॉली बैग से आई को मार के माने ना इंग्लिश दे सका बुझ लिया छान मार के बोल पे हाजमा चलबे उठे स्कूले আছে জানি না ম্যাডাম আছে নি স্কুলে আমি এই ভাই ভাষণে স্কুলে ম্যাডাম কয়জন আছে না আমি ছোট বড় খো তিনটা আছে না আমি ছোট বড়কে এদুও সালে পতো কই ইকো ছবি আজি পদক ছবি আমি খাই জানি কি তুমি কার সঙ্গে স্কুলে যাইবা জানছে মা আর বাবা না আমি বাইক চলে গিয়ে আমি জানকি হ্যাঁ বাইক দিয়া চলে গিয়ে পড়াশোনা করবো চাবি কমে চলকে হ্যাঁ চাবি দিয়া অন করে চাল বড়কে আমি খেলো মাঝে দেখে আমি কিয়া ছাড় করতে ঠিক আছে তো চলো বাড়ি আমি শিয়ালে চলে কি শিয়ালে চালু মাঝে একটা করকে আচ্ছা চলো মা কেটা করে দিও চলো বাড়িতে